Bata, rende kita nomor 100 ke tempat yang tertinggilah. Si endekan dua baitna, mencadung enda kari sebagikan kata di bata sekali nari. Tempat yang tertinggilah, genap jiwaku merindulah, waktu berjalan pintaku, Tuhan angkatkan jiwaku, Tuhan angkatkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Hidupku tidak mau tenang dalam lembah, tempat yang gelap, tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi, Tuhan angkatkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Mari toto kita. Tuhan, go banci iterangindu perukuran kami, lit bedana kami, singgo ibabandu kuterangdu, singgo ijadikendu anak-anakdu, singgo itebusndu geluh kami, ibasi sia-sia nari, gelah geluh kami ngusih Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Pasu-pasu katandu singgo bagi kami, pakai guna ngubah geluh kami, reksrina ras Kristus. Tuhan bagi pe tole bagi kami katandu, kam singasup ngerana manusia, bahkan manusia si mate pe erkuasa kam ngerana. Emakana pindo kami ngerana kakaman kami, ibas kecibal kami sekala-sekala. Cana ibas gelar Yesus, kerina perukuran kami, sirbahan ca tertutup katandu nesela. Kesasi badia buka pusuh kami, nalangi pusuh kami, bagi kesasi badia Tuhan nalangi pusuh lidia. Sampati kami, sana ibas gelar Yesus Kristus, setan iblis dau bas kami nari, ipindo kami gelah terang kemuliaan Tuhan, kebenaran kata Tuhan, banci reh nusurku kami, arah kata di bata, sikentisik nari, ibagi kami. Hampandu pebadiakan ia alu darah Kristus, urasi ia, canah bungkus alu darah Kristus, babaku kayu persilang Kristus, ras Kristuslah ia nurikan katandu paksa enda, kuasa ia demi ia alu kesahdu si badia. Endam pemindon kami Bapa kami sini surga, meliaslah kamu kempak kami, ibas kecibal kami sekala-sekala, ngerana kam Tuhan, ibas Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sekali nari menjuah-juah membantah,
Mari si buka pustakata ibas Matius pasal 10 sada. Matius pasal 10 sada sioge kari mulai ayat 25. Matius 10 sada ayat 25 ayat terakhir Matius 10 sada ema ayat 30. Endalit 6 ayat. Kai judulna bas pustakandu? Rehlah kam dahi aku, endam nina Tuhan ta Yesus. Kita si dilaki ngogesa si ganjil, kam si diberu ngogesa si genap, bagendam peganci-ganci si dilaki ras si diberu, si dilaki ayat ganjil, ayat 25, si diberu ayat genap, sekari ayat 30. Mari kita sedilaki sada sora kita ayat 25 sada dua ya. Paksa sie nina Yesus, oh Bapa, Tuhan sir kuasa i surga ras idoni. Bujur ku katakan man bandu, sebab enggo i petangkasdu, man kala si laar pemeteh, kai si bunyi kendu man kala si pentar dengan er pemeteh. Oh Bapa, endakap singena atendu. Engkau ibreken Bapakku kerinana manfamu. Ise pelana dari anak sekatan Bapa. Jangan ise pelana dari Bapa sekatan anak. Raskala siman anak, engkau ipetangkaskan anaknya. Marilah berhasilati, oh kamu sekolati, maka beban si berat, maka berbeda penganiaya dan hidup. Tamakanlah pasanganku kukudu, jangan belajarlah ibas aku nari, sebab aku melias, jangan berteruku-teruku. Anu bagi tidak mengenalkan hati. Sebab pasangan si kurekan manbadu, entah bermabasa, dengan baban si utamakan kubagondu, menahangkan. Ogenta wari enda me ayat-ayat si terberita iba sejarah kekristenan. Ugakin makana enda terberita. Nina Tuhan Yesus rehlah kam dahi aku. Oh kam singgolatih mabababan simberat, marilah rendahi aku. Enda ikatakan Tuhan Yesus katawari. Nina ayat 25 anda paksa sie nina Yesus. Paksa sie, paksa siapai? Enda paksa si terjadi ibas ayat-ayat sidatasna. Kai si terjadi ibas ayat-ayat sidatasna, nina ijenda ayat 20. Kenca bagi isumpah Yesus kuta-kuta, si ije anggo melala ibahana tanda-tanda sengget. Endalah terbiasa si begi kata Tuhan Yesus. Janahna si begi pe lah seh kubas perukurenta. Sebabna tebun siakap reh Tuhan masuk-masuk kita. Tebun siakap melias Tuhan manbanta. Tapi reh nina sekala sinurikan kata dibata labolit pasu-pasu Tuhan adilah sitah rawat Tuhan. Labolit lias ate Tuhan adilah sitah pernembah ate Tuhan. Sebab nasiman kebiaran kal si susah nakal ngeluh merawat Tuhan pernembah ate Tuhan
maka perubahan nambah hati Tuhan jadi keleng hati Tuhan, merawat Tuhan jadi melias Tuhan. Enda masih perlukan kita. Ibas ndai pagi-pagi aku cerita arah Facebook man anak sekolah minggu. Maka kala Niniwe jahat. Ia menuhi kala Israel. Tapi isuruh Tuhan Yunus entah pejuna ndahi kala Niniwe gunakai gelahya bertobat. Kai perluna kala Niniwe bertobat. Maka ula surung pernambah ate Tuhan rawat Tuhan. Makana bahasa Indonesia, maka menyesallah Tuhan karena mereka sudah berpuasa. Maka menyesallah Tuhan melihat itu, sehingga Tuhan tidak menjatuhkan murkanya. Anak kami John, ia kalak si rukur. Ugakin artina menyesal Tuhan. Adina menyesal biasana bas manusia, lasangkana jadi. Lasangkana jadi, ia menyesal. Pe aku nukur barangnya dandai, merganda kutukur. Teluari kel ngemo nukur sa. Bagian dakang nyesal pe aku. Enda manusia. Manusia salah menilai. Latah manusia krinana kaisi jadi. Makana kaisi jadi tukurna barang nanda umpamana baju nandai. Ya kepeken lunturlah menjilek nyesal pe aku. Apakah Tuhan menyesalkan arkiteken lasangkana jadi? Makana Nina John, aku sudah dapat jawabnya. Jawab kai, arti menyesal Tuhan. Ya enda mungkin entah kelas 1 SMP ya. Jadi apa artinya menyesal Tuhan? Udah ku tahu jawabnya. Apa niku? Menyesal Tuhan dari sifat Tuhan yang adil menghakimi manusia berdosa. Tapi karena manusia bertobat, Tuhan tidak jadi menjatuhkan hukuman. Jadi, kai maksudmu menyesal niku? Kata Pak Tong, dari sifat Tuhan yang menghakimi orang berdosa, sekarang Tuhan mengampuni. Oh, mantap niku ka. Lalu Ninaka, kalau Tuhan sudah baik sama manusia seperti zaman Nuh, Tuhan menyesal kangenin jelmanda zaman Nuh. Zaman Nuh manusia ndai latak ngatakan bujur, jahat. Maka menyesal Tuhan mencipta manusia. Kai kartina ningku. Sekarang Tuhan yang tadinya beranugerah berbelas kasihan, Tuhan kembali memberikan keadilan. Jadi maksud muga nak ningku, menyesal Tuhan dari beranugerah Tuhan menjadi adil Tuhan. Jadi kalau Niniwe ndai gel-gelka Tuhan ndak buh kena atena keadilan na. Kai keadilan naman kalak Niniwe, kalak jahat pantas hukum. Arkiteken kalak Niniwe ndak bertobat, si pantas hukum dai menyesal Tuhan. Pengadina tengah dalane hukum mendai, ampunina. Enda me Tuhan menyesal. Enda me sitimai Tuhan bas geluh manusia. Ibas geluh nduras geluhku. Kita ndai si pantas itambahi Tuhan irawai Tuhan. Bertobat kita. Menyesal Tuhan nahkan surah-surana. I pengadina surah-surana ngukum kita. Kelengina kita.
enda ibabana nda perpalu ban kita enggo erdosa bentar kena perpalu nandai irangkulna kita i berena lias ate man banta enda menjadi asum Tuhan Yesus beritakan berita si Maria ku tengah-tengah kuta Betsaida Korasin ijenda Tuhan enggo sidah kenam bue lias Athena. Jadi geluhen dan lebih-lebih Tuhan li dua. Sada bagin cidahkan Tuhan lias Athena. Sada bagin ka cidahkan Tuhan keadilan na. Maksud duga nindu. Melias Tuhan neman bantah ibas kita erdosa. Tapi namun mon sekawatu Tuhan iukum na kita sueras dosa anta. Tapi mon ka erdosa kita iukum Tuhan kita sueras dosa anta. Rempet ka pengadina ikelengina kita arkiteken kita bertobat. Makana pertobatan enda me si suruh Tuhan kita gelah dosa-dosa anta sindube lanai itak takina. Enda me cara Tuhan kelengi kita ndilo kita marilah. Cara Tuhan dilo kita ibanna dalanna. Janah rusur ke dalan si iban Tuhan sidah kena perbahanenna. Banci kita sakit ertoto kita pepalam Tuhan. Banci susah geluhta lalit siakap nari penampat sidah kena penampat. Enda mependilo Tuhan. Kamras aku labat sila bagenda cara Tuhan dilo kita. Lid dalanna. Tapi ingat dunge uga cara Tuhan dilo kam. Kainge iban Tuhan dalanna. Entah lid dipakai Tuhan kalak nampati kita. Entah na baci bantuhan langsung penampat man bantah. Umpamana pernah aku cerita rasa kalak jelma uga iya dalanna erkini teken. Carana bagenda. Ia perpajak. Adina perpajak kalak karo biasana li usur masalah. Tapi ia lo kalak pangreban masalah man bana ban ia merawakin. Tapi pas ada wari gas-gasi kalak ia. Ugur-ugur kalak pintu rumahna. Dehara nang gombiar sebab nani na dihiringan tunduh nelik kata wari pesekin. Oke. Dehara nang biar medak kari perbulangan kuenda. Manggo tampul na si nutuki pintu ya atin deharana. Asa terang lah yang medak. Maka medak ya pagi-pagi nggoidah na pintu nanda bekas paluyu guru-guru. Gua makana bagian da pintu tenda nina. Zabab deharana nderbina tem-temi kala ka pintu nina. Buat na miskin nanda isa nam temisa nina. Jakange kutak nina deharana. Makana kencayar kini tekan. Enda me penampak Tuhan man bangku nina. Di tengah berngindai-mindai ku begi entah lanoi kita jumpa Bapak John nina man bangku. Ia masih mereka tanah henda. Selanjutnya kata kenaga. Pernah aku maba pagi suka damenari nina aku tiga panah henda. Ngubedur nina pagi datari Greta. Maka narto tu aku nina Tuhan lid kap kam. Pagi enda kari bernak adina rehudana. Sampai timina aku laban kena udan ningku nina. Rehudan dani na silahina ia lewat bagi. Perdalan Greta ndasuh tiga panah henda. Layak kena udan. Sehia
ngangkati pagenanda maka udan. Cema ku teli di batenda nina. Maka nanggo aku rukur kuidah kenca embuna resada bagir dalan embuna. Entah bagenda ngebiri-biri di bata ni ngene. Le di bata jadi permakanna. Maka turah bespusuhku. Adi aku biru-biri indu Tuhan. Senang naring aku akak ngeluh. Encabas terakhir kata kena. Empo impal dunina. Mamindulan elin. Uga aku enda Tuhan ningku nina. Lali senku anak kumpo. Anak kalimbu buat na. Gua aku ban. Sampati mina aku Tuhan nina. Rimonya nina. Jedengang mulai ngutip. Murah rimo nina. Rempet pindo kalak merga. 4.000 ku 7.000. Gua banci ku kerjakan impal nundali dengan sisa nina. Enda aku sampati Tuhan. Semangat kak ia cerita ndai. Ku jawab sekali. Rebanca lemas ia bagi. Bukan ni kun jawab sa. Ya mbue nge cerita kendunggo penampak Tuhan ndai mah ningku. Sajana bicara rendang ndai. Bumbu-bumbu nang ningku. Bukan indu nina. Bumbu-bumbu nang Maksud du nina. Terandeng ngekam deng-deng na. Si cerita kendue nandai. Bumbu na ningku. Kam. Bumbu nange ngop pandu. Entah na ikut ras deng-deng na. Entah na deng-deng na lenga. Bumbu na pelenga. Merbahan sada bulan setengah. Ngo kenca kami ngerana dadahina ku rumah tang. Tarung repes payo. Mari maning kula aku sangka ya re. Takin datendu maningku. Iku ingat lalak cakap dusang bre-bre nina. Cakap siapa maningku. Tahu ya. Bembuna dengan cadak nduma nindu sange. Ugakin ngedeng-deng nandate ku nina. Nggak cocok mah. Soge pustaka ningku. Reh nina. Juma min kita ngoge pustaka nina ka. Langgo ya ke rumah ta. Dalam kabancahe denga. Kuwa ba me pustaka. Naik kereta nanda ma aku. Kujumana. Teng. Bagi. 3 kali perjumpaan gur kini te kenia. Rekini te kenia jumah ma alo kena Tuhan Yesus dai. Ia rekini te kan ku ingat Lukas pasal 5 kuturikan uga Tuhan Yesus dahina Simon Petrus terang pagi-pagi. Simon Petrus enda sada berengiras teman-temanna sada nurung baladatsa. Dungna suruh Tuhan Yesus amburkan Petrus jalan dai. Melaladat cenurung. Ijema erjimpuh Tuhan Yesus. Erjimpuh Simon Petrus man Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Aku kalak perdosa laos kambas aku nari. Nina Simon Petrus. Jahandai mama andai sadar. Gel-geleng ngakin tandai Simon Petrus enda ise Yesus. Adir dahin kesah sibadia. Sila ituri kena lu tangkas. Banci bagi kala alu tangkas. Makanan nurikan kata di bata. Lobas kita gegehna. Kai kinenda. Siang kain dumaningku. Si kuang kai jenda. Endang go tandai Simon Yesus enda Tuhan.
Enama ningku. Enama dalana kita belajar cuma enda. Ya aku enda dengan kutah Yesus Tuhan di bata. Janahna Simon Petrus ndai suruhna Tuhan Yesus laus. We maningku. Tapi laus kak Tuhan Yesus ningku. Lah ngenang teku mamang nina. Ban enda metujun Tuhan Yesus rendah jumpai Simon Petrus. Gelahna tandai Simon Petrus Yesus sudah Tuhan. Radu rahasia itandaina ka dirina perdosa. Kam perdosa kin maningku. Perdosa ngekrina jelmenda nina. Lagi kaikin kap du dosa andu ningku. Mis pedarat na isapna. Isap benda gia kap dua di tiap waring kap du iciluki. Leket lalak basuncum ta. Madosa nge kap du nina. Aku laku tak dosa kap du entah lang tapi mamanda. Metang-tang na dah na dosa na uncum. Adik diberu kia mereka mas uncum na. Silit silangelah buka. Hoe maningku. Dewa nari ningku ka. Aku dah kamu. Jelmana lem-lem ni. Hoe malik ngekrina lem-lem ta ningku. Tapi aku luar biasa ni. Lika ke lem-lem luar biasa mah. Si biasa lah buku tak gua tapi nina ya luar. Ugakin maningku. Tahun 97 mamindu taruhkan ku kuburne. Endang go tahun 2004 nina. Sekali bela ku dahi ku kuburna. Naruhkan bunga pe aku lang sang aku kubur kenda pe ya nembah hateku. Ngasa gundari nembah nina. Payo luar biasa lah. Dekharata mati. Kam dekharandu mati perbulangan. Lihat gambar enda banda lepak. Panas nge kamu gope geser betina bas kuburna. Ya nina laya tangis. Tikal koteku ni. Payo luar biasa mani. Tapi kensa begindu enda gua maningku. Endang kabe makanggo latih ko gua ban. Aku mesti berdosa nda ini. Ugah ban bagi Simon nenda katakan dosa andu ningku. Retoto kam kari. Aku ikirina dosa andu nda ningku. Gundari lakin bahan sini na di perberita si Maria bagi enda siman injilan lipat tanduma kuajari kami. Lang de bakala man digan kinatin dunia. Iya. Digan pesempat nge. Okay. Digan. Ngokin begindu kata di batanda. Ngo. Kai begindu. Melala. Adi bagian dah kam digan pelobat si Islam. Lakin kam kit ngalokin Yesus dah. Engkai makalang. Halo kendu dagi. Kukur kari lebih ya. Tahun sirah pe kita jumpa rukur dengannya. Dung nanggoruh peti mati. Endama. Karena berita Injil keleng di bata. Lid pendilo di bata entah kaya jadi bas geluh tenda. Entah ugagia deba penampak Tuhan. Erbahan singet Tuhan. Tapi kenca si begit berita si Maria. Gini kita bertobat erkadiola karena dosanta. Ijenda Tuhan Yesus ibas ayat 20. Dalamna Tuhan Yesus numpahi kuta enda kuta Korasin ras Betsaida nina ayat 20. Kenca bagi isumpahi Yesus kuta-kuta si ijenggo melalai bahan tanda-tanda sengget.
Sebab kalak ku tak elangi jerai ibas dosa nanari. Endang engkau melalaban Tuhan Yesus tanda-tanda sengget. Engkau bantu Tuhan Yesus lit mujizat. Engkau lit penampatna. Ayat-ayat siaran atas nanina Tuhan Yesus. Engkau palu kami gendang tangis-tangis, lagam tangis. Genduari ban kami ka lagu rende, palu kami gendang landek, lakam ikut landek. Enda ka hertina. Lid bas geluh manusia ndanggo pagi dakapna. Japanari penuh saki iya. Bibi bengkila pe labo kak nasi kak perjabunna. Seninana pe ras turangna labo diatena. Perjumana usahana pe labo bagi ukurna. Enda lagu tangis-tangis lagu tangis-tangis. Tapi lika gendang landak gua ka. Iya, buah pagi. Merih manuk ni asuh kai dia banai. Krinana ka engkau ka beredi bata. Gua ka. Ya memang pupuk sadahanda menjile kal. Nina ka. Erka nina kakala iya pasu-pasu Tuhan nge kalimbubu maka menjile. Iya. Tuhan pe adina lasiban pas lo pasu-pasuna. Nina ka. Dit kak gundari anak muda tangkap iya tipuna kala. Gumbu esenna 42 miliar. Nina, aku nggak bayar. Tuhan bela bancir-banca aku musil Nina. Emang hebat diri. Untung aku lah Tuhan. Endam kapal Titanic. Bangunna kapal Inggris. Kapal enda anti tenggelam. Bahkan Tuhan pe labaci nenggelam kensa. Pelayaran pertama. Kapal Titanic ndai tendang na salju berngisi ndama gedap. Tapi puji Tuhan pas kapal ndalit pendeta khotbah pendeta ndai terus khotbah. Ya lit ngos skocina lit kalak si gedah-gedah tena bentar kena skocina ndai. Enda eskrinana. Makalana ku isi gelar na sibre pendeta nda skocindai. Tapi ia selamat resaksi ia. Pendeta li kang John na gelar na pendeta ndai. Selamat kena aku dua nina. Sada tenggelam tena aku brena skocina. Peduaken sanga aku nggodata skocinda terus ya khotbah. Bertobatlah kamu. Tuhan Yesus keleng atena kamu. Maka pendeta nda mati bergehen tenggelam. Ia selamat. Lah tenggelam. Dung nareh kapal penolong. 2 kali aku selamat Nina. Selamat lah tenggelam. Peduakan. Selamat simbelinna. Malah aku kunraka. Enda mencerita kapal Titanic. Melias Tuhan. Tapi manusia banci meganjang ukurna. Enda me Tuhan ngoreh. Reban lagu meriah ukur. Ngopan paluna gendang guna landak. Maka dua ngencacara Tuhan ngerebut hatita. Pediatna kita susah musil. Enda melagu tangis-tangis. Tapi lah kita bertobat. Coba kan Tuhan reh alu gendang landa. Berena keriakan ukur. Landa si sangka. Lidenga serpang pula. Kusungkun kam sapai nge kecibal duari enda. Lagu tangis-tangis nge. Entah sangana reh. Gendang landep. Banlah patam-patam.
Kam sampai lagu undun deh gundari. Kok ngoli pas pesundu mah? Enda duana Tuhan ngatur kensa. Enda kubahan lagu landak-landak. Entah jore kari ukurna. Tuhan kak benda nampati aku. Entah nanggo kaban na lagu landak-landak. Lah kasih ada sidiate Tuhan. Enda putar lagu tangis-tangis. Kakin lagu tangis-tangis Sada pela bagi ukur. Buah ara lar buah. Kambing mati rana. Rasa nak nanda mati me bagi. Karinana, ceda ate. Pela kita bertobat. Gundari kusumpun kam. Ugange bantuhan maka kam bertobat. Lagu landak-landak ndai kelam ria ukur ndu penggo bantuhan. Lagu tangis-tangis penggo banna. Lengakam bertobat. Ugange bantuhan maka kam bertobat. Lagu kainari ban. Malana si takma? Cikang lagu Yesu. Hah? Lagu Yesu. Kok? Ruang ICU. Oh, ruang ICU mah. Andai panggom lagu tangis-tangis lagi. Ruang ICU serang kok bertobat nazal medan. Kawat kini. Oh, ruang ICU ulala ruang ICU. Tapi likang kalau ruang ICU bertobat. Oke. Likang kalau. Enda masih bantuhan Yesus kukuta. Korasin ras Betsaida. Nina ayat 21, Nina Yesus cilaka mekam o Korasin, cilaka mekam Betsaida. Bicara itirus ras Sidon minda ibahan tanda-tanda sengget, singgo ibahan i tengah-tengah ndu, enggo minda jera kala si ije. Jadi kala Korasin ras Betsaida enda kala perbegu. Si gelap geluhna, melala kesusahan bas geluhna. Tapi ruh Tuhan ku jebanna mujizat. Enggo jore ukur kala enda. Ruh penampat Tuhan. Tapi layak bertobat. Layak bertobat enggo ruh penampat Tuhan. Barenda gulut geluhna. Aku adikku ingat gua gulut geluh. Lanai kuidah gundari. Adik kami barenda kak ndu kutiga sadawari sada berengi bacilah setiga ban serana dalan. Enca supe tiga barang kridaya kendu guni jongdan cangoli galari sewana lanai tertebusi pupuk. Emang ngeri kak ndu. Nggak ada kencang danggo. Baba gunina muli, ada gunina ngangoli bagi. Pai keri sewa. Enda me gulut ngelu. Tapi na dung naruh penampat Tuhan. Suani rimo. Setahun lah pompa. Setahun nari nuan-nuan cenggur buah. Endam tantang na nuan rimo ja. Wow, lo no kutuk nari. Puas-puas sundai. Jadi sapai ngenda bantuhan engkusur pusukta. Adina Korasin ras baik sedandai, baik sei bandai. Dua anak endang gona namina. Sada pelar kusur ukurna. Makanina Tuhan Yesus bicara tirus ras Sidon mindah iban tanda-tanda sengget bagi tengah-tengah tu yang ngojera. Tirus ras Sidon enda pe kalap perbegu. Tapi izin lalit mujizat. Korasin ras Betsaida lije mujizat. Nina Tuhan Yesus adi tirus ras Sidon lit mujizat. Begina kata di bata bagi si begindue yang go bertobat.
Jadi bancilit kala megi kata di bata bagi si begindwe. Yang go serko bertobat dia. Tapi lah bre di bata kesempatan man bana. Kambre di bata. Bicara na bewat-bewat pe perhendu itaruhkan di bata. Lit ban di bata sin zembasa maka kamre. Adi epe kamlah bertobat. Enda menina di bata. Lanai lit pangampunan man bantu. Nina jenda Tuhan Yesus ayat 22. Ingatlah. Ibas wari pendungi pagi. Beraten hukuman du. Asangkan hukuman kalak si Tirus rasi Sidon. Baca bagian dabas pusuh du. Aku ku gereja kang. Lagi rajin. Geluh kulabo bahaya. Terang jelmenda reban dosa iya. Nipui recudir lua-lua. Takai di beban dosa. Narkoban. Rejinujung. Ulin aku asa kalakahandai. Pacikin merawat Tuhan Ijenam turikan Tuhan Yesus. Kalakahandaban lah begina. Memangnya perdosa banlah begina. Jadi nina Tuhan Yesus jahatan kam. Engkai maka jahatan. Kam go begindu. Tapi lah kam bertobat. Maka si bagi kata di bata enda. Lah kita bertobat. Jahatan isep. Kita asa isepe. Engkai makana hukuman kalak singgo magi Injil simbelinna. Kerina idahandu singgo magikan Injil lah bertobat. Ikatakan Tuhan Yesus beli dan hukumanna. Beli dan hukumanna rekitekan layak teman bangku. Engkau dalit kesempatan. Kita ikelengi Tuhan lah kita ngit. Maka nina Tuhan Yesus. Ingatlah ibaswari pendungi. Beratan hukuman dua sangkan hukuman kalak Tirus Rasidon. Kampe oka pernaum. Surah-surandu meganjang sehku langit. Ida buhkan ngekam pagi ku neraka. Ibas pemberitaan Injil adilah beritakan neraka. Labolit berita keselamatan. Karena salah sada simbue khotbah neraka Jonathan Edward. Protes kala iya, tapi simple jawabnya. Banding kala khotbah 20% neraka. Sebelum ya dung khotbah, engko tagangi kalak tiang. Ban biarna kalak neraka. Maka lengah ya dung khotbah, Bapak Jonathan Edward, ugaban kami pula bas neraka nari. Ugaban kami pula bas neraka nari. Si laka setuju. Iya pehen neraka lah khotbahna. Tahandu nina Jonathan Edward. Rumah handu meseng. Tengah berengi. Medakam lompat kam. Tapi ingendu anak andu negara andu bas. Uga bandu nina. Adi lompat kam kubas ngingeti sa. Kampe mate ras bas. Anak andu dan negara andu pe lah tersampati. Uga bandu nina. Lana tekalak jawabna nina Jonathan Edward. Aku lanai banci lompat kubas. Nampatin dekaraku ras anakku. Tapi sada kuban nina. Api. Medakkan. Endam ningku darat nari. Ije medak dekaraku anakku. Sadar ya lompat dia ku darat. Endam tiap aku khotbah nina. Kuidah pigawari nari geluhndu, lompat kam ku api neraka. Maka bagi aku serko,
khotbah. Tuhan Yesus jenda katakanna kam Kapernaum sura-suranu meganjang ku langit tapi ya ida buhken mekam ku neraka. Setan salah sada carana ngambati manusia rehnina bas pusuhndo la bolit neraka. La bolit neraka. La bolit neraka. Ya makanina Pak Sda Pentong kalak si megi Injil lalap la bertobat enda si rumah nandai kebakaran tapi nipina kolam renang ya berenang nina. Rumah nango kebakaran. Api. Tapi badah berturuh nangker. Karena ya renang ras temanna. Kolam renang. Si bahaya berastai. Bergekel mana. Endam kam. Kame uwe. Kam duka maman. Api. Tapi nina setan. Renang kak kita. Renang kak kita. Dan maka Tuhan Yesus terus ya khotbah neraka. Makana kerina penafsir Alkitab si setiaman Alkitab neraka nda tuhu api. Termasuk Stephen Tong, Billy Graham, John MacArthur, R.C. Sproul, Stephen Lawson. Enda kala si setiaman Alkitab bas zaman tak enda. Maka neraka raskula enda itutung endam nina Tuhan Yesus. Biarlah kaman di bata kenca munuh kesah ngasup. Kenca munuh kula ngasup namakan kesah raskula ku neraka. Maka neraka rai jelas bagi api si gundari. Makana li teman tak kutambelin bagian nam lulit neraka ya Bapak John kai kini nalang. 2 tahun gue begini kata di Batandai. Aku lu tegena ningku nina. Kerja iya anak baru ngestungi api. Kap nanggo mate api ndak beseranting gestung kena. Meseng. Ada meseng tanda mak ku rumah. Dungna lanai ku kerja ndak laus ya kujuma. Erkaya laus kujuma. Lid kap api. Neraka ndak betah bagendang. Sejuma nina. Tuhan lid kap api neraka ndai. Api enda entisi pedadap melas. Bertobat aku Tuhan Yesus. Endam. Tuhan nuri kencaman bana. Lid api. Aku balah kuan nuri kencaman bana. Sebab nak kap mendunga kamu suruh kolam renang. Entah kap mendukam engkawil. Entah kap mendukam maba motor bagi. Entah kap mendu rebuah apel dunang dangi ngutip bagi. Lah kambiar. Endam Tuhan Yesus sangana ia nurikan Injil nina ayat 23 kampe o Kapernaum surah-surahnu meganjang ku langit ida buhken maukuman pagi man kam ku neraka bicara Sodom dai ban tanda-tanda sengget bagi bahan i tengah-tengah du lid ngemindai kota Sodom asa genduari zaman padan sindekah dosa Sodom meiyakap dosa simbelinna. Aku nggak pernah se daerah enda. Barenda aku bagi khotbah Pak Tong makana api sinusur ku Sodom hebatan asa bom atom Hiroshima nina laku te. Kuaka ngepadan sindekah ndai cerita silabo terjadi tuhu-tuhu bersejarah. Tahun 2010 lalu lewat bus kami, pemimpin perjalanan kami ndai, suruhna kami nusur, endama si kena api Sodom Gomora. Asa gundari, kai pejesuan latura.
Engkai ban api surga nari nusur, api campur belerang. Anak kota Sodom merlua-lua sepanjang hari. Lah saja dilaki ras diberu ras diberu, dilaki ras dilaki. Jahat kal. Tapi nina Tuhan Yesus, adi kala Sodom mindai, begina aku khotbah, idahna perbahananku, lidenga minda gundari Sodom. Sebab Sodom selain Lot ras dua anak-anak, keri bakar Tuhan. Maksud Tuhan Yesus jenda kai. Jahatan kita asa kala Sodom ras Gomora. Adi enggo si bagi berita Tuhan Yesus. Lalap kita lah bertobat. Makana kejahatan si paling banci ban manusia. Enggoruk di bata kelengi kita si kuiskan lalap tanandai. Ulah je. Aku latih ku sampati. Aku latih ku bertobat. Ku gereja banci, ikut perpulungan banci. Merekolet tenindu banci. Adi likape acara-acara banci. Tapi bertobat nindu. Aku lang. Enda mekala singgo megi Injil. Rusur begina. Tapi lah pernah getempusuhna bertobat. Enda me Kapernaum. Maka nina Tuhan Yesus. Ibas ayat 24. Ingatlah ibas wari pendungi pagi. Beraten hukuman dua sangken. Hukuman Sodom. Ingat. Adina lah kita bertobat. Enggo pesi bagi Injil. Beraten asa Sodom. Susah kel erbahan sa pusuh tenda getem. Emake Billy Graham khotbah yaman kala Amerika. Kala Amerika engkai makana kunraka kam. Bertobat min kam. Yanggap kala ya nda pengkhotbah ya kinotbahna. Tapi Billy Graham idahna ugana si kala ndai. Selama sekitar 30 menit. Ida atas mimbar Billy Graham khotbah neraka kala Amerika. Labo pemerintahan Romawi, labo imam-imam kala Yahudi munuh Yesus. Nina pustaka dosa-dosa dume erbahansa ia isumpahi. Kita krina bagi biri-biri si papa, si dalani dalanta skala-skala, tapi ida bukan Tuhan hukuman manbana. Hukuman si pantas kita ngalokensa. Billy Graham terus khotbah. Janahna tangis. Erdalan-dalan atas mimbar. Neraka. Oh kala Amerika neraka. Ije memulai isampati kesah si badia. Aku bancing. Oh kamu si ikut perpulungan GKMI si 3 panah. Ulah kamdulalit hukuman Tuhan. Neraka. Enda Billy Graham khotbah. Ipake kesah si badia. Nusuk pusuh kala andai. Mulai ia sadar tangis. Kala andai bertobat ia. Enda siti mai Tuhan. Ijenda bas ayat 25. Paksa sie. Jadi paksa si enda bahasa karo mantap. Lah kata kena jenda waktu sindai. Tapi kata kena paksa. Enda paksa kai. Momen kala Kapernaum, kala Korasin, kala Betsaida nula Injil. Ijenda Tuhan Yesus. Lanaiku kala andai ngerana. Tapi ngerana yaman Bapa sini surga. Paksa sienina Yesus. Oh Bapa. Bas bahasa si deban. Paksa sie. Itare Yesus kudatas. Makana adina enggo pekerindu ngabarkan Injil man keluargandu. Man teman-temandu lalap ya mekeng. Perlu tarik ku langit. Tuhan ta Yesus nina paksa sie nina Yesus. Oh Tuhan sir kuasa i surga ras idoni. Bujur ku katakan man bandu. Enggo i petangkas du man kala silar pemeteh.
Kai si buni kenduman kala si pentar dengan erpemeta. Kai enda maka Tuhan Yesus dungna ngerana man Bapa sini surga. Janahna katakanna oh Bapa Tuhan sir kuasa. Tuhan sir kuasa krina banci kita rusur rukur. Tuhan ema ada kuasa. Tapi ijenda Tuhan mada kuasa. Enda penekananna ia erdolat. Kai artina erdolat? Lalit sada pesi jadi doni enda. Labas kuasana. Bahkan bukta kalta landabuh adilandabuh nina. Bahkan kam kundul paksa enda. Begindu dengar kata di bata enda. Ban kuasa Tuhan. Lid menjagai kam. Nampati kam gelah begindu. Tuhan sir kuasa. Ija i surga rasidoni. Artina lalit lar kuasa Tuhan ijaba pe. Bahkan i surga ras krina doni enda. Kai jenda Tuhan Yesus mengatakan bujur. Bujur ku katakan man bandu. Sebab enggo i petangkas ndu. Man kala sila arpemeteh. Kai si buni kendu man kala. Si pentar